केबे भाबिछंती किछि वार्ता केमिति एते शीघ्र आउ एते व्यवस्थित भावे व्यापी जाए एहा पछरे कोन किछि योजना थाए आजि आमे सेमिति गोटे तालीम मॉड्यूल भितरकु जिबा आउ तारा रहस्य खोलिबा एहाकु एमिति तयारी करा जाइछि जेमिति गोटे धारणाकु सहजरे बारंबार कॉपी करि हबो तेबे चालंतु एहार गठनकु भल भावे बुझिबा आउ देखिबा एटा प्रकृतिरे काम करे केमिति तेबे आमे जिउं डॉक्यूमेंट को देखुछे तारो ना हेउछि रेप्लिकेशन ट्रेनिंग मॉड्यूल 1.0 और जानते एहार मूल उद्देश्य कौन एहार काम हेला गोटे निर्दिष्ट विश्वास को प्रसार करिबा पाई गोटे स्टेप बाय स्टेप गाइड तयारी करिबा एमिति गाइड जहाकु जे केही जे कोनोसी जागारे बहुत सहजरे फॉलो करि पारिबे एटा ठीक गोटे ब्लूप्रिंट भड़ी ताहेले एही पूरा सिस्टम पछरे मूल लक्ष्यटा कौन देखंतु एही मॉड्यूलटी गोटे बहुत बड़ प्रश्नर उत्तर खोजुछि आउ से प्रश्नटी हेला केमिति गोटे सिस्टम तयारी करिहबो जहा द्वारा शिष्य सृष्टि करा जाई पारिबो आउ केवल थरे नुहे बारंबार आउ प्रति थर समान फलाफल सहित बस एहाई हेउछि एहार मूल मंत्र चालंतु एही ढांचा भितरकु पसिबा आउ देखिबा देखंतु जेकोनोसी सिस्टम को बुझिबाकु हेले आमकु तारो मूलरू आरंभ करिबाकु पड़िबो प्रतिटी काम पछरे गोटे काहिंकी लुछि थाए नुहे कि आउ एही मॉड्यूल ठीक सेठु ही आरंभ हेउछि प्रथमे प्रेरणा आउ तापरे जाई प्रक्रिया तो सबुठु प्रथमे आसुछि धर्म प्रचार पाई आदेश कोनोसी मेथड शिखैबा आगरु एही मॉड्यूल गोटे बहुत शक्तिशाली मोटिवेशन तयारी करे एहा ही हेउछि सेही काहिंकी जहा पूरा सिस्टम को चलाए आउ ट्रेनिंग नेउथिबा लोकंकु काम करिबा पाई प्रेरणा दिए आउ एही प्रेरणार मूलरे कौन अछि जानती गोटे निर्दिष्ट बाइबल पद एहाकु कुहा जाए महान आयोग बा ग्रेट कमिशन मजा कथा हेउछि एहाकु डॉक्यूमेंटरो एकदम आरंभरे रखा जाइछि जेमिति कि एहा ही सबु काम पाई मूल आदेश आउ सबुठु बड़ अथॉरिटी हेले एही ट्रेनिंग पाई महान आयोगर प्रकृत अर्थ कौन देखंतु एटा किछि परामर्श नुहे बरं एहाकु गोटे मौलिक निर्देश भावे देखा जाउछि निर्देशटी हेला ख्रीष्टंक शिक्षाकु दुनियार कोण अनुकोणरे पहुंचेबा ट्रेनिंग नेउथिबा लोकंक पाई एहा ही हेउछि सेमानकर मिशन स्टेटमेंट एते बड़ मिशन को एठारे चारिटी स्पष्ट आउ एक्शन ओरिएंटेड लक्ष्य भांगी दिया जाइछि एटा केवल किछि फिलोसॉफिकल कथा नुहे बरं जे ट्रेनिंग नेउछि तापाई गोटे पूरा चेकलिस्ट प्रतिटी पॉइंट गोटे एक्शन वर्ब जहा सीधा काम करिवाकू कहुछि किंतु कथाटा केवल बाहरु आसीथिबा आदेश पारण करिबारे सरुनी मॉड्यूलटी एहाठु आहुरी गभीरकु जाउछि एहा पचारुछि प्रचार करिवार एही आह्वान प्रकृतरे आसे कोठु एहा प्रेरणार उत्स खोजिबा भଳି कथा जेमिति कि प्रेरणाटा केवल बाहरु नुहे भितरु भी आसीबो आउ एठारे डॉक्यूमेंट चारोटी संभाव्य उत्स देखाउछि एटा बहुत इंटरेस्टिंग कारण एहा मनोविज्ञानर अलगा अलगा दिगकु छुउछि देखंतु एथिरे व्यक्तिगत इच्छा भी अछि आउ बाहरर चाप भी गोटेपटे स्वर्गर पुरस्कार आउ अन्यपटे नरकर दंग एटा गोटे मल्टी लेवल मोटिवेशनल स्ट्रैटेजी भଳି ठीक अछि तेबे काहे की करिवे सिलटा तो स्पष्ट हे गला एबे आसुछि मॉड्यूलर सबुठु प्रैक्टिकल अंश एटा हेउछि 12 स्टेप मेथड जहा एही प्रक्रियार की परी को बुझाए एहा ही प्रकृत एक्शन प्लान जहा बड़ लक्ष्य को छोट छोट मैनेजेबल स्टेप्स रे भांगी देउछि देखंतु प्रथम 6टा स्टेप सबु पर्सनल प्रस्तुति उपर केंद्रित जेमिति कि शांत समय किंबा प्रार्थना यात्रा एही पर्यायटी बाहर दुनिया काम करिबा आगरु निजकु आध्यात्मिक आउ मानसिक भावे प्रस्तुत करिबा पाई एहाकु आमे फाउंडेशन कहि परिबा भित्तिभूमि तयारी हेगला परे एबे आछि प्रकृत काम परवर्ती 6टा स्टेप होछि बाहर दुनिया सहित सीधा सड़क जोगाजोग एथिरे निज कहानी कहिबा मूल वार्ता प्रचार करिबा आउ एकदम शेषरे सबु कामर रिपोर्ट देबा पर्यंत सबु किछि अछि एटा ही पूरा प्रक्रिया को गोटे सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर दउछि आमे काहिंकी आउ किपरि तो देखिले एबे चलंतु एही सिस्टमर कोन उपरे फोकस करिबा माने एही मेथड को शक्तिशाली करिबा पाई आउ ट्रेनिंग नेउथिबा लोकंक विश्वास को मजबूत करिबा पाई केउ मूल धारणा गुडी को सिखा जाए एहा ही हेउची मॉड्यूल रो थियोलॉजिकल कोर एही धारणा गुडी को आहुरी प्रैक्टिकल करिबा पाई मॉड्यूलटी गोटे केस स्टडी व्यवहार करूची आउ सेटा हेउची बाइबल रो गोटे निर्दिष्ट कहानी एहाको एक उदाहरण भावे व्यवहार करा जाए जेमति कि विश्वास आउ चमत्कार केमिते काम करे ताहा देखा जाई पारिबो एटा थ्योरी को प्रैक्टिस रे बदलाई दिउछि एही कहानीरा एनालिसिस भितरे
ଦୁଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ରେମା ଆଉ ଲୋଗୋସ୍। ଲୋଗୋସ୍ ମାନେ ହେଲା ସାମଗ୍ରିକ ଲିଖିତ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ ପୁରା ବହି, କିନ୍ତୁ ରେମା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପର୍ସନାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାହା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମିଳେ। ଆଉ ଏଇ ଫରକଟା ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ତେବେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଖାଯାଏ ଯେ ଏହି କାହାଣୀକୁ କେମିତି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବଳ ଚିତ୍ର ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରେ। ଏହି କାହାଣୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛି? ଏହା ହିଁ ଆନାଲିସିସ୍ର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍। ଆଉ ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ବାହାରୁଛି ସେଇଟା ହେଲା ଆରୋଗ୍ୟ କିଛି ଦୁର୍ଲଭ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ। ମଡ୍ୟୁଲ ଶିଖାଏ ଯେ ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯାହାକୁ ଠିକ୍ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପାଇହେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଏବେ ଫୋକସ୍ ଆସୁଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରକୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆନାଲିଟିକାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହି କାହାଣୀ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି? ଏଇଟା ହିଁ ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ସହିତ ଯୋଡୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସୁଛି। ଶିକ୍ଷାଟି ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ ସରଳ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଉପରେ କେବେ ବି ସନ୍ଦେହ ନ କରିବା। ଏହା ହିଁ ସେହି ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଯାହା ଏହି ମେଥଡକୁ କାମରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଅଛି। ତେବେ ଏବେ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ମଡ୍ୟୁଲର ଏକଦମ ଶେଷ ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଠି ସବୁକିଛିକୁ ଏକାଠି କରାଯାଉଛି। କାହିଁକି, କିପରି ଆଉ କ'ଣକୁ ମିଶେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଛି। ମଡ୍ୟୁଲର ଶେଷ ଆଦେଶକୁ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆଉ ଏହା ତାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆହ୍ୱାନ। ଏହା ବାହାରର କାମରୁ ଫୋକସ୍କୁ ହଟାଇ ଭିତରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଠିକ୍ ପରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବା ଭଳି କଥା ଆସୁଛି। 3 ମାସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା। ଏହି ମିଶ୍ରଣ, ଗୋଟେ ପଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ, ଏହା ହିଁ ପୁରା ସିଷ୍ଟମର ସାର। ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଗୋଟେ ମେଜରେବଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବଦଳେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଶେଷରେ ଟ୍ରେନିଂ କେବଳ ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅଧିକ ପ୍ରେରଣା ପାଇଁ କିଛି ଅତିରିକ୍ତ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ବି କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଟ୍ରେନିଂର ପ୍ରଭାବ ଆହୁରି ବେଶୀ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହି ପୁରା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଶେଷରେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ଆମେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବଦଳି ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ, ନା ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇଦିଏ?